Watch your screen. Watch your screen. You can touch your screen and receive your deliverance. Touch your screen and receive your deliverance. Touch your screen and receive your deliverance. Whatever that is holding you stagnant, tout ce qui te fait que tu sois stagnant, vomit it out. Clap your hands. Out. 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 Come 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 out. Viewers all over the world, see the power of God. Vomit it out. Vomit it out. Vomit that. Vomit that. Vomit that. Vomit that. Vomit that. Vomit that. Rakai Jabeli. Toute homme spirituel, toute femme spirituelle, tout hôtel, tout esprit de marabout dans ma vie, tu vas sortir maintenant. Je porte la lumière de Dieu. Je porte la lumière de Dieu. Je porte la lumière de Dieu. Ça sort maintenant. Ça sort maintenant. Il y a la lumière de Dieu. Viewers, watch your screen. Watch your screen and see the power of God. Touch your screen now. Touch your screen. Touch your screen. Receive your deliverance. Receive. Touch your screen and receive. 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 Open your mouth. In the name of Jesus Christ. N'importe ce qu'on t'a donné, n'importe ce que tu as mangé sous la table de l'ennemi, la table de charlatan, sous la table de marabout, sous la table de fétiche, Jésus-Christ n'aime pas les ténèbres. Vomis-moi ça, vomis-moi ça, vomis-moi ça, vomis-moi ça. Viewers, watch it, watch it, watch your screen. Viewers, watch your screen. Watch your screen. Vomit that. Vomit that. As you see them moving out, as you see the poisons coming out, your own poison is coming out. It's coming out. It's coming out. It's coming out. Viewers, watch your screen. Watch your screen. You can touch your screen and receive your deliverance. Touch your screen and receive your deliverance. Touch your screen and receive your deliverance. Whatever that is holding you stagnant, tout ce qui te fait que tu sois stagnant, vomit it out. N'importe ce que tu as avalé, écoute-moi. Ça c'est la temple de délivrance. Ça sort maintenant. Ça sort maintenant. Ça sort maintenant. My God. Aucun esprit ne va résister à la puissance de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la liberté. My God. My God. My God. Touch, 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 touch. Touche. My God. Mon Dieu. Touch them. Touche-les. 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 Touch them. Touch them. Touche-les. Touch them. Touch them. Touche-les. Touche-les. Jesus, touch them. Jésus, touche-les. Touch, 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 touch. Touch them. Touche. Touch them. Touche-les. Touch them. Touche-les. Touch them. Touche-les. Come out. Come out. Come out. Jesus Christ. Jésus-Christ. Jesus Christ. Jésus-Christ. Jesus Christ. Take total control.
faute. Jesus. Jésus. 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 In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va appeler le nom de Jésus 7 fois. We are going to call the name of Jesus 7 times. 7 fois. 7 times. 7 Viewers, times. we are calling the name of Jesus 7 Nous times. appelons le nom de Jésus If there 7 was fois. any spirit resisting Il you, y avait n'importe quel esprit qui vous the résistait. spirit will Cet confess. esprit va confesser. Il ne va pas seulement manifester, il va He's confesser. not going to manifest, just Et going to il confess. part. How it goes. S'il y a un esprit qui t'a arrêté longtemps, If there's a spirit that hold you for comme long, on appelle le nom de Jésus, when you call the name of 7 Jesus, fois, 7 times, ça va libérer ton it's appel. going to liberate your calling. Ça va ouvrir ta It's vision. going to open your vision. Ça va ouvrir ta vie de It's going to prière. open your prayer life. Ça va ouvrir ton It's foyer. going to open your home. Ça va donner ton It's enfant. going to give your child. Ça va donner ton It's visa. going to give your visa. On va appeler. That can C'est be called. Jesus. Jésus. C'est un fois. Is it one time? Prépare-toi. Prepare yourself. Appelle, tu regardes la croix. Call it and look at the cross. Appelle, tu regardes ta Call situation. it and look at your situation. Shout Jesus. Touch. 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 Touche. Touch. Touche. Viewers, just be connected. Soyez se connecter. Viewers all over the world. Attends autour du monde. Shout Jesus to my Trinity. Et Jésus la troisième fois. Touch. Touche. Touch. Là où il y a la présence de Dieu, Where there's the presence of il y a la God, liberté. there's liberty. Ça, c'est la troisième fois. There's the third time. Regarde, n'importe ce qui est dans ton système, Anything in your system, aucun esprit ne va résister no ici. spirit is going to resist here. Le quatrième fois, shout Jesus! Yes, yes. Touch. Touche. Viewers, Pasteur. just be connected by Soyez faith. se connecter par la foi. Touch your screen and receive your total freedom. Recevoir votre liberté. Ça, c'est la quatrième fois. Shout Jesus! Out! Sors. Cinquième fois. Victoire. Shout Jesus! Yes. Touch. Touche, touche, touche. Thank you for your presence. Thank you for your presence. Merci pour ta présence. Thank you for your Merci presence. pour ta présence. Thank you for your Merci presence. pour ta présence. La sixième fois. The sixth time. Jesus! Touch! Touche. Watch your screen. Regardez votre écran. Watch what is coming out. Regardez ce qui sort. You can see the pure hand of God. Vous pouvez voir la main de Dieu. Viewers all over the world. Spectateurs autour du You monde. can see the pure power of Vous God. pouvez voir la puissance de Dieu. Touch your screen and receive Touchez your votre deliverance écran, now. votre délivrance maintenant. Receive your deliverance now. Votre délivrance maintenant. The last time. La dernière fois. Yes. Il y a les esprits That spirit. qui t'oppressent, That oppressive les spirit. hôtels That altar. qui savent ce que tu portes. That knows what you carry. La seule chose qui peut te faire, c'est de t'oppresser. That do to you, that to Pour que oppress tu you. ne manifestes pas ce que For Dieu you a not mis to dans toi. manifest. Viewers, Spectateurs. this is the last time. C'est la dernière fois. Toute dernière The fois. last time. Yes, prépare-toi. N'importe quelle maladie qui est dans ton système, Any sickness in your system. ça va sauter maintenant. You're going to flee now. Comment on va appeler le nom de Jésus 7 fois? As you call the name of Jesus Ça, 7 c'est la times. 7e fois. Yeah, it's the 7th time. Et si c'est le fibron, If it's si fibroid, c'est le myome, if it's melanoma, n'importe ce qui est dans ton système, anything in your system. n'importe ce qui est dans ton système. Anything in your system. Oh my God. Oh mon Dieu. Quand tu vas crier le nom de Jésus, crie pour longtemps. When you are going to shout for long. N'arrête pas de crier. Don't stop shouting. Et tu vas voir les And résultats. you're going to see the result. Shout Jesus! Come on. Rakai Jabeli.
La Basatani. Eli. 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 Release your people. Relâche ton peuple. Release your people. Relâche ton Release your peuple. people. Eli. Eli. Relâche ton peuple. Release your people. My God. Release your people now. Relâche ton peuple maintenant. Release your people. Relâche ton peuple. Release your people. Relâche ton peuple. Release your people. Relâche ton peuple. Release your Relâche people. ton peuple. Release your Relâche people. ton peuple. Eli. Jésus-Christ est en train d'opérer certains. Jesus Christ was praying. Jésus-Christ est en train d'impacter certains. Jesus Christ is impacting Jésus-Christ est others. en train de délivrer certains. Jesus is delivering Il y others. a plusieurs choses qui se passent. There are many things that is happening. Il y a plusieurs choses. There are many things happening. Viewers all over the world. That's how to you born. Jesus is bringing healing, Jésus apporte la guérison, deliverance, la délivrance, freedom. la liberté. My God, my Mon God. Dieu, mon Dieu. Tous les dons qui étaient en toi, qui étaient morts, Every gift that was dead, je réveille ça maintenant au nom I puissant de revive it now in the Jésus-Christ. name of Jesus. Je réveille ça maintenant au nom I puissant de revive it Jésus-Christ. now in the name of Jesus. Tous les dons qui étaient morts, Every gift that was dead, toutes tes grâces, every grace Ça se réveille maintenant. is revived now. Les dons de vision, oh, Gift of ça se vision réveille maintenant. is revived Les now. dons de vision, oh, Gift of vision. il y a beaucoup de gens qui ne voient plus les visions. Je Je réveille cet homme. Abashata lakada. Il y a des gens qui rêvaient. Ils voyaient les visions. Ça accomplissait. Maintenant, ils ne voient plus rien. Parce que le diable est dedans. Soyez délivrés. Soyez délivrés. my God. Jesus. Seigneur. Thank you, Jesus. Seigneur. Thank you, Jesus. Seigneur. Thank you, Jesus. Seigneur. Touch. Touche. Touch them. Touche-les. Touch them. Touche-les. Father, touch them. Père, touche-les. Open their eyes. Ouvre tes yeux. Seigneur, ouvre les yeux. God, open their eyes. Ouvre les yeux. Open their eyes. Open their Ouvre eyes. les yeux. Impact them with your grace. Impact them with your grace. Écoute-moi, libère ton corps. N'importe ce que tu vois dans ta vie Anything maintenant, you see in your life now, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de manifester. the Spirit of God manifesting. Ce n'est pas moi, je ne te I'm touche not pas. the one, I'm not touching you. Viewers, Take that turn. whatever you see happening now, that is the Spirit of God. C'est l'Esprit de Dieu. Je vois les visions de gens qui sont en train d'ouvrir. I see vision that have been opened. Ta vision ouvre maintenant. Your vision open now. Ta vision ouvre Your maintenant. vision open now. Ta vision ouvre Your maintenant. vision open now. La grâce de délivrance. The grace of deliverance. Ça, c'est la temple de Here délivrance. is the temple of deliverance. Je déclare dans ta vie, I declare in your life. Reçois la grâce de délivrance. Receive the grace of deliverance. Reçois la grâce de The délivrance. grace of deliverance. Reçois, reçois, reçois. Receive. Reçois. Receive. Reçois la grâce de guérison. Receive the grace of deliverance. Reçois. Receive. Reçois. Receive. Reçois. Receive. Reçois. Receive. yes, 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 yes. My God. Mon Dieu. Wow. Je vois certaines visions. I'm seeing certain visions. Maintenant, Dieu est en train de parler à certaines personnes God is maintenant. speaking different now. Oui, 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 oui. Yes. God is talking to some people Dieu now. parle à ces personnes maintenant. My God. Mon Dieu. Rakai Jabeli. Jesus. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Je vois le Saint-Esprit en train de donner un nouveau langue. I see the Lord beginning new Un language. nouveau langue New language. à ses serviteurs. To the servant. Katabalakatu shata. Katu kalabaka. Ilaka. Ikotosh. Shatalikota. Rakatayalaka. Seigneur, réveille ton peuple. Revive your people, Lord. Father, revive your people. We need revival. 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 Rakai Jabieli. Rakai Jabieli. Rakai Jabieli. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you for answering our Merci prayers. Jésus pour
Thank you, Father, for answering our prayer. Merci de répondre à nos prières. Jesus, thank you. Amen. Commence à clamer. Begin to clap Il your vient hands. de répondre, il vient de répondre. He just answered, he just answered. Il vient de répondre. He just answered. Hey! Hey. On acclame plus fort. Clap your hands louder. On acclame plus fort. Clap your hands louder. Plus fort. Louder. Plus fort. Les cris de joie, les cris de joie. In the name of Jesus, Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.